हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मृति वेलकम करछे आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आशा करछे आपण माने समस्त भलरे थिबे मु भी भलरे अछि। तबे हे गलानी टाइम 9टा सखाळार सब काम मोर सरी गलानी। आज होची गोटे ऑब्जर्वेशन डे नेताजी का जयंती तांका जन्मदिन तो आमर अंगनवाड़ी भी सेलिब्रेशन हम तापर आज VHSND अच्छी जो ममता दिवस आम प्रत्येक मंगलवार शुक्रवार आमर करा जाउछ अंगनवाड़ी केन्द्र रे तो तार भी कार्यक्रम अच्छी आमर कुंझ जीव स्कूल सबुठी भी प्रोग्राम करा जीव तो से सी एवं जीव 9टार 10:30 आसब ये भाव में कथा चलतु नुआ ब्लॉगटा बेसी किसी कथा नहीं आम स्टार्ट करनबा। एबे सकाळ आमर चलची आलू तरकारी हम ये मसला पड़ी सकाळ आलू सिझे देलु आल अरुआ भात थिला तो बाड़ी देचु एबे आलू तरकारी हम आम लोरा आलू तरकारी अरुआ भात खाइब। एबे मु पळि आसिली अंगनवाड़ी केन्द्र को आज नेताजी जयंती आम सेलिब्रेशन करवा आठे मोर पिला माने आसवा आरंभ हो गलानी आटा देखो गोटे बढ़िया जिनस कमेंट रे कहिबे एटा कोन एटा होची पारा पक्षी मत बहुत भल लगे जो देखली भी गोटे की नहीं आसे कान सलसल करिया मत बहुत भल लगे किए किए यूज कर मत निहाती कहिबे। तो एबे आमर एठी आमर पालन करदेलु नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आमे आम केन्द्र को केते सुंदर भाव में सजेइछु देखंतु नेचुरल जिनस रे आमे सजेई देइछु तो केते सुंदर देखा होची आम पिला माने समस्ते अछंती पिले समस्ते आज बढ़िया खुशी ना आज आम एठी कोन कले पिले पिला आम एठी कोन कले आज जन्मदिन पालन कले कोन कले पिले तुमको बढ़िया खुशी लागुची ना पिले ना खुशी लागुनी गोटे बढ़िया ताली मार दियो ना पिला माने बेपार देखिया हांडी शेष देखिया देखुन आज कौन एडे भी 11:30 हो गांधा घर बेपार सब सरला कार्यक्रम सरला मुझे VHSND जाऊँगी तो देख बाटर भेटीगली आम गांडुआ भाई को जी सबुदिन इटली गुगुनी बेपार करती आज तो मन खुशी सरीगला बहुत जल्दी नहीं कि गला बेले आम शुकुआ बेपारी भाई जने देखाले कौन कौन भाई शुकुआ आनछ शिला रावल चिंगुड़ी कोकियो एरा किंतु बढ़िया शुकुआ ना किसकी ये चिंगुड़ी एरा की शुकुआ ये चिंगुड़ी हां से किसकी हाँ। ये रावल ये शिला कोकिलो नुनिया हां व्यापार केते हलानी व्यापार तो बाइनु आगु दिखन का छाड़ीन बिकी पाइनु बिक्री पारल ना से रानीपड़ा बारीगदा यज्ञ होची हां हां आवे ना खाइबे नेडी यज्ञ होची आइस कलिया पर दिन आस हां हां बागमिता दौड़ी आसला दी जण एमुडे सेमुडे ओनसी दिया हां जा ए खंडे का खाइबे ने हां 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 तेबे हमर VHSND कार्यक्रम सरीगला हम पर्सनल जो पासबुकटा से पासबुकटा अपडेट करिया पे मु आसीतिली बैंक को टिके एबे तो देखंतु किंदिया पाक होची पूरा कालिया फोटो आज आमर जो SCG ग्रुप लोन नेबा पाइका सब टिके से सार को बुझीदेली फील्ड ऑफिसर टू तार सब कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार तो आसीतिल तो आम ग्रुप भी लोन नेबार अच्छी ग्रुप लोन पाई कौन कौन डॉक्यूमेंट अच्छी तार सब करदेली आ मो खाताटा अप टू डेट होची आमे जो करथिलबा आम जो मझे जो डिश पट्टिका सब डिस्ट्रीब्यूशन होता तार माने पेमेंट आमर आसला कि नहीं तो से आम खाताटा अपडेट कराया आसती एबे एटू सरीगले जीवा आम घर वर्षे नला ATM तो पैसा उठे दौचु सैला खाता मोर अपडेट है वर्षे गोटे खाता सागे सागे अपडेट हो से शेष पुणी आ गोटे खाता दरकार हम 23/3/2023 ये गला बजे 3टा घर को लोरा गला ट्यूशन हाँ लोरा मांकिड़ी गला ट्यूशन ए मांकिड़ी को कहू तार जमा पडु नांती से तो भुतुणी मांकिड़ी कहू छाड़ ताको तार ट्यूशन अच्छी 3टार आम एबे आसिक पहुँचलु 2:45 रे शैम्पू सांगला ट्यूशन एबे हम जाउछु बदला बदली करिवु खियापिया करिया हम ऑफिस जाइतांती एते डेरी है तो ट्यूशन थिला बोले हम पळे आसिलु 3टा बाजिलानी ऑफिस रे जाई के आसिलु 7टा बाजिला जे वर्णना ताको नहीं गला सेमती तो से जण कॉमेडियन भरिका होतिले लोरा कहउतिला कि अरे दया करके चल चल होते वर्णना ना ना तुम ट्यूशन आज छुट्टी ना तो ट्यूशन नहीं कौन कर बस एठी खाली गपुचबा किंतु मते बहुत हस लागुतला मते चाहूतिली से ताको नहीं ये गपिला माने या गप जमा सरीबनी गप जमा सरीबनी कोन कर इच्छा अछि आज पइला आज गधुणी पइला
ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଲାଗୁଛି ତୁ ଆଜି ପଢିଲୁ କେମିତି ପୁଣି ଏନା ଯିବୁ କହୁଛୁ ଖେଳି ନା ନା ଆଜି ଖେଳାଖୁଣି ଲାଗି ପାଗ କେମିତି ଆଇଛି ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ଆସିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ବାସନ ଫାସନ ମାଜିକି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ କାରଣ 3ଟା ବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଆଉ ବାଦାମ ଯେମିତି କାନିରେ ରଖିଛି ଆମେ ଛୁଆଦିନେ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଅପା ଆଣିଦେଲେ ଗଲେ ମୁଢ଼ି ବାଦାମ ଖାଇବୁ ଗରମ ଗରମ ମୁଢ଼ି ଆମ ପୁଅ ବି ଆଣିଥିଲେ ଯାଜପୁରରୁ ତ ମୁଁ ଗଲେ ବାପା ଦୁଇଟା ମୁଢ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ମୁଠା ମୁଢ଼ି ଦିଅ ଗରମ ମୁଢ଼ିରେ ଖାଇବା ଏମିତି କିଏ ଖାଆନ୍ତି ନିହାତି କହିବେ ଆମେ ଛୋଟ ଦିନେ ଏମିତି ତାର ବହୁତ ସାରା ଖାଉ ଆଉ ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା କୋହଲା ପାଗ ହେଇଛି ଏବେ 4ଟା 4:30 ହେଲାଣି ତ ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଶାଲ ଗୋଡ଼େଇକି ବାହାରେ ବସିଛି କୁଞ୍ଜି ହେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳି ଆମ ଡଣ୍ଡନ ଏବେ ଆସିଲା ଟ୍ୟୁସନରୁ ଡଣ୍ଡନ କିଛି କହୁନି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଲା ତା ମନଟି ଦୁଃଖ ସେ କିଛି ବି କହୁନି ଡଣ୍ଡନ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନି କ'ଣ କହିଲା ବୁବୁ କ'ଣ କହିଲେ ପାଠ କରିନି ମାମା କହିଲା ତୋର ଆମ ଅପା ଧରିଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଦେଖା ଆମ ଅପା ଏଠି ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ବାଦାମ ଏଠି ଆମ ମୁଢ଼ି ଡବା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗରମ ଗରମ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ବାଦାମ ଦିଟା ଚୋବେଇ ଦେବା ଆଉ ଦେଖିଆ କ'ଣ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖିଆ ଇରେ ନଳି ଦେଖିକି ଛୁଆଦିନ କଥା ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କେମିତି ଆମେ ନଳି ଆଣୁ ହାତରେ ପୁରେଇକି ଖାଉ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ କେମିତି ଖାଉଛ ମତେ ଟିକେ ଦିଅ ଅପାକୁ ଦିଅ ହେଇ ଏମିତି ଆମେ ବି ଛୋଟ ଦିନେ ଆମେ ବି ଏମିତି ପୁରା ଖାଉ ଡଣ୍ଡନା ଆଉ ଜେଜେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଏବେ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତମେ ଏବେ ଫୁଟେଇବ କି କାଲି ତ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗଲା କାଲି ତ ବାଣ ଫୁଟେଇଲ ପୁଣି ଆଜି ବି ବାଣ ଫୁଟେଇବ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ମଜା କରିବ ଆଉ ଏଇନା ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଆଣିଲ କୁରକୁରି ଧରିକି ଆସିଲ ଆଉ ପଇସା ତମେ ଖାଇସାର ଆଉ ତମ ପଇସା ଏଇନା ତମକୁ କିଏ ଦେଲେ କହିଦିଅ ଚୋବେଇ ଦଉଛ ଦେଖିଆ କେମିତି ଚୋବେଇ ଦଉଛି ମୋ ଧନ ଇରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଆଣିଛି କିଏ ଜେଜେ ଆଣିଛନ୍ତି ଇରେ ଜେଜେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ 6ଟା 6:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କୁଞ୍ଜ ବହିପତ୍ର ତାର ରଖିଛି ସେ ବି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଆମ ଡଣ୍ଡନ କେଜାଣି ମୁଁ ତ ନଥିଲି ମୋର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଲି VHS ଗଲି ତାପରେ ପଳେଇଲି ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲି 3ଟାରେ ତାର ଖିଆପିଆ ସାରିକି ଘର କାମ ସାରିକି ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦିନରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଜି ତ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଡେ ଥିଲା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଡେ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲା ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଜି କ'ଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଇଏ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇନି କହୁଛି ଟାଟା ତା ବାବା ଭାବିଲେ ଯିଏ ବୋଧେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଟାଟା କରୁଛି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ବେଜିତି କ'ଣ ଟାଟା କରିଦିଅ ଟାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ ତମ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କହିଦିଅ କ'ଣ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ମଜା କଲ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଇରେ ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଡଣ୍ଡନ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିଦିଅ ଡଣ୍ଡନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଆମେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ରହିଲୁ ଜୟ ସିଆରାମ କହିଦିଅ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ।